Okay, again, thank you, choir, for that wonderful singing. Mayong hapon sa tanan. Shh! Shh! Uy! Mayong hapon sa tanan. Murag ma-guilty ko kung di na ako ni isulti po sa inyo. I'm inviting the church for a fellowship dito sa Bukid karong Sabado. Bring your own baon lang ta. Para makita ninyo ang atong kahumayan. Katong gusto nga makakita sa atong kahumayan karong Sabado, you are invited to visit the place. Mag-BYOB ta, mura mag-fellowship dito. Dayon, kung gusto mo, tuyo ko ninyo ang kahumayan. Nag-istorya mi ganiya kang brother Dante Itumay. Iyang ugangan na ay 4 hectares dito sa Anyo Corelia. Ang ilang naani karon is 14 sako lang. 14 sacks. Sa to, God willing, siguro more than 300 sacks. God willing. Kana lang sa akong estimate. Mga tanaw mo una mo harvest. Oh. Ang Davao City, actually na po na sila yutagod. Ang Davao, bago sila mahal tong ilang palit dito sa Kalinan. Apo ila. Kita na po ito. Siguro kung, pero dili kayo na ito na-develop kayo. Kung i-develop yun na ito, dako yun kayong kwarta kailangan. Pero little by little nga, kung sa ito dito, mo ito magamit para mo develop ito. Not least, maybe God willing, not less than 300 sacks. Nag-istorya mi kang Dante, ang ugangan, 14 sacks lang. Tungod kay actually daghang gipang pisti ang mga youth, ang mga kahumayan ditong Lupita, daghang mga kahumayan ng pang pisti. Pero ang ako kay ginaklaim mga ako, Lord, imo baya ni. Di baya niya mo ang pingin. So you are invited. Just bring your own little baon. Ang ato lang kadalat dito lalang butong. Wa pay bungang ato. Naibungang ato ang pero di na ako ihatag tukulang. Natay nag-harvest ko gahapon o ako anis kayo ko sa inyo, nag-harvest ko gahapon o dragon fruit. Natay dragon fruit to gamay man, 12 lang kabuok. Kulang pa na sa ako. Dragon fruit. Maybe mga butong, pwede mo butong dito. O doon na po yung mga saging dito. Nga na yung saging dito. Kung gusto mo, wa man ipug sa na iba. Mamadto mo kay mo tanaw na mo, mag-expeksyon na mo sa akong agi. Mayong hapon sa tanan. Open your Bible again with me in 1 John chapter 2. The message is titled, The Love That God Hates. Dunay gugma nga dili suko ang Ginoonin. Now we are made to believe, and we do believe, that God is love. But there is also a love that God hates. Huwag ka na atong tanaw. Huwag po kayong pusing nilalang katanaw sa kuha. May guning ang absinos ba? Now, open your Bibles in 1 John. 1 John chapter 2. Now, daghang mga passage sa Biblia, mga na kung naga-mature mga Christian, di lang po nagakuan nga, pasalamat mo nga doon ay pastor nga nagapasabot sa atua, sa pulong sa Ginoo. Kay sama niya itong lesson karon daghang wala kasabot ani. Daghang wala kasabot. Mga pasalamat mo nga nagapaningkamot nga para makasabot mo. Now, from verse 12, ako sa mong saysayon kay nga itong text na sa verse 15 o sa verse 17. The love that God hates. Now, from verse 12 to verse 14, God is speaking, God is teaching and speaking to His people about the kind of love that we had as a family. Sundan ninyo mayo. Kay ang 1 John, this epistle of John, 1 John, doon ay upat ka epistle upat ka books ang gisulat ni John, the beloved sa Biblia. John, the Gospel of John, 1 John, 2 John, ug 3 John. There is a
First John, ang iyang pinaka-theme din is about a letter, sulat on for the family. And that family is the family of God, which we believe, and Paul taught it as the body of Christ. Kang Paul, ang tudlo, the church is the body of Christ, and that is we. Pero din kang John, ang iyang tudlo, that church is a family. So, ang sulat karon is about a family later. So, sa verse 12 to verse 14, iyang giiskutan ni ang kind of love that we had. And when he wrote it, he addressed it to the different people in the church. Ingon niya, I write unto you, little children. Diyon niya, because your sins are forgiven for his name's sake. Now, if you are saved, your sins are forgiven. So that ang mga Christian, actually, kung makita ni mo ni, all your sin before, your sin now, actually, and even the sins that are coming is already covered by the death of the Lord Jesus Christ. And it takes effect perfectly to the believers so that your sin is forgiven. Muna ang term gigamit niya, you are saved. You are saved from the wrath of God, the punishment of your sin. No more condemnation for the believer. Muna ang maayo kung Kristohanon ka. Muna ingon niya, ako nagsulat, I write unto you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Mark that. You are forgiven. Kung magsimba ta, dili ta murag guilty ta, dili oy. Then, Pastor, makasalaman ko, as a child of God, you have to ask forgiveness for your sin to God the Father. And He promised to forgive you. Muna ingon niya sa verse 9, sa 1 John chapter 1, verse 9 niya, if we confess our sins, niya, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. If we confess, so when you sin, Lord, I'm sorry. Sa ilo ako, Lord, nakasala ko. That is what it means. Muna nga, if we say that we have not sinned niya, we make him a liar and his word is not in us. You could sin and we could sin. But when you sin, it doesn't mean that your salvation is effective. No, our fellowship only. But when you ask for forgiveness, He will forgive you. Then unya sa verse 13, niya, I write unto you fathers, ganiya children, karon fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you little children upon, because you have known the Father. That is telling us that we know whom we worship. Meaning to say, you know and we know our God, kaila ka anak niya. That He is a God of love, but there is something yang dili niya gusto nga himuon nato, that He hates. Then sa verse 14 na po, I have written unto you, fathers, because ye have known Him, that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome, notice this, the wicked one. Nag-aisgot siya sa pamilya. Kini nga pamilya, mo ni ang gisgutan sa verse 12 o sa verse 14. I hope nga ang anak ta. A person will never be a child of God not unless he is saved. Muna siya ingon niya sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give a power to become a child of God, even to them that believe on His name. And you become the children of God by faith in Christ Jesus. So karon sa verse 15 to verse 17, muna ni ang atong message. The things that God hates, or the love that God hates. Now notice in verse 15 to verse 17. Ngunya, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Dunya, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world.
and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. God is telling us that we are not to love the world. Now, sa ibuti mong pasabot, pastor, naaman taning kalibutan. Then, kung imong bantayan ang atong craving yun, nga atong ipusis ang tibok kalibutan. Now, you see, we need to understand this, tama, ang word nga word. Kining word nga word was mentioned 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Upat ka bisis nga gihisgutan ning word, love not the word. Now, listen, in the Bible, there are 3 kinds of word. Dunay tulo ka klase nga kalibutan nga ginahisgutan sa Biblia. All we think is that when we speak about word, it is the whole word. Now, it is not. In the Bible, dunay tulo ka klase nga kalibutan. First is, follow me, is the word. The word that is inhabited by people. Meaning to say, this word composed the trees, all those trees, water, and all those things that we need to survive. And this word, when God created this word, in Genesis, He tells us every time that He created, from verse 1 to verse, from chapter 1 of Genesis up to somewhere in chapter 2, that after He completed those things that He created, He always said that it was good and it was very good. And in fact, and in truth, that this word, kining classic, this word, was created of God to the enjoyment of man. Muna nga, kining kalibutan, giandam gyud nig maayo sa Ginoo, una niya gibot ang tao para sa ato ang enjoyment. Muna, kung gusto mo mag-enjoy, magsuroy-suroy mo ning bisag asa ning part of kalibutan. Meaning to say, that God is not telling us to hate this word. Kini nga word nga akong ginaskutan. See, for instance, tanawa sa 1 Timothy chapter 6 and in verse 17. 1 Timothy chapter 6 and in verse 17. Ingon niya, charge them that are rich in this world. Kini nga word. Kining kalibutanan ni, kining earth. Diyon niya, that they may not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Muna ang mayo, untaan ni, atong ampingan ni, kini nga kalibutan, kay dirita, naga-enjoy sa atong kinabuhi, na nagakuha ang mga butang for our enjoyment. So, I'm speaking about understanding this word. Kay dunay word nga dili gusto sa Ginoo nga atong higugmaon. So, mean to say that it is not referring to this earth or kini nga word that we are to hate. Because God intention when created it is for our enjoyment, and we enjoy it, and I am enjoying it. Oh. At tong madto mo dito sa part sa earth dito sa Misaoy, I am enjoying it very much. And people there are enjoying with me. Amen. Now, another one. Tulo ka word. Now, in the Bible, likewise, God mentioned about this second word, which speak of the man that lived in this world, in this earth. Meaning to say, people. Tanawa. In John chapter 3 and in verse 16, yung sa Biblia, Jesus Christ said, for God so loved the world, that is not the things in the world or the earth, but people. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. What word is that? It is ang mga katauhan. So it is not that we will hate the people. It's not. It is not that we hate the land or this earth that we live. Muna siya, kung imong tanawon sa John chapter 1 and in verse 10. Tanawa sa John chapter 1 and in verse 10. Kaya usahay,
Anong kung di nato higugmaon ning kalibutan, ngano naman ta sa libutan? Ay kana nga rason kay wa ka kasabot-on sa tong word nga dili gusto sa Ginoo nga atong higugmaon. So tanawa sa John chapter 1 verse 10. Yan ang gistoryahan diri ang earth ug ang word nga earth ug ang word nga people. Ingon niya, He was in the word, that is the word, literal word, the earth niya, and the word was made by Him. He made it. The first word. Di niya, and the word knew Him not. Who is that? And the word knew Him not. Who is that? The people that is in the earth. Sabtan nyo? So the question now is, what is this word that God do not wants us to love? Kini muna ni ron. 1 John chapter 2 and in verse 16. 15 to verse 16. Tama. 1 John chapter 2 and in verse 16. Kuya mo, dali rataron. Ngunya, love not the world. This is not the earth. This is not the people. Because God tells us that when He created this world is for our enjoyment. And God also tells us that we are to love men. So the question is, and our love of men is expressed by our concern for them to hear the gospel that they might be saved. Pero the question is, love not the word. What is the word? This word. Di niya, neither the things that are in the word. If any man niya love the word, the love of the Father is not in him. So, the question now is, what is this word that God is referring to? Now, the word that God is referring to is the system that runs the world. The system that runs the world, katong word nga number 1 ug ang word number 2. Dunay system nga nagadahagan niini. See for instance, the word nagasulti atag the word of politics. Oh my. Oh. Kana ingon niya do nga klase nga kalibutan ayaw gyud na. Gani iyang sulti mo nga doon na tayo principle as a Baptist that there is a separation between a church and the state. Why? What reason? Because He do not want God's people to love that kind of word. What is politics? Politics is formed, and when you are there, it is because of your greed. And greed and even so-called manipulation, and when you go there, actually, it is always by self-interest. Muna ang naimong problema sa diyang si Samuel, ang mga Israel, nagdemand kang Samuel nga mangayo sila king. That is in 1 Samuel chapter 8 and so on, and that king was Saul. Pero so that in effect when Samuel vehemently refused, God said, they have not forsaken thee, but they forsake me. And that kind of governance nga nag-roll karon, ang purpose unta is to govern the world by fear or to govern the world for God. But what happened? They govern the world for themselves. Muna kung tanawon sa politics, ang kadaghanan din nahimong sapian. And even today, it was so worsened that it becomes so much a business. It is a business because when you go on business, you have to invest. Now, ingon nila karon kung magpresidente ka, you need billions. Karon ingon nila kung magkapitan ka, you need millions. Why you have to spend millions? Nga perting dalo agud nato. Kay makabawi ka. That is, when you invest something, you are engaging for business. You reason with me, you reason with me, you reason with me. Diyon makadungog ka kanunay sa ilaha din na on all the world, and we in the Philippines, naagod sa atong mindset that this government is corrupt. Og sila mismo nagastoryahanay na sila. Kini nga word ang dili nato ni higugmaon. Nga naman, this kind of word
is being rolled not for God but rolled for men. Interest. And likewise, if you are, kung dugahan mo, in the latter days, after tribulation, that word system is the one that will destroy God's people. Tanawa. Murag, kuan ni ba, pero sige lang. Tanawa sa John chapter 12 and in verse 31. John chapter 12 and in verse 31. Ning abot ni nga message sa ako kay katuliging ila kung pugson yun ko nila nga himong presidente dito sa mga grupo, ang term niya, basta grupo sa mga mag-uuma, magsasaka dito sa party sa New Korea. Then, ila kong kaong presidente, kay murag ang tanaw nila, guwapo ni kay pastor ni. Ako pong asawa, gusto ti, ayaw yun mo na, kay pwede lang isuga daw. Isug ba dahi? Pero wala yun ko rin ngapin. Nga naman, tungkol kayo nagapanaway ta. Dayon nagapanaway ta, dayon tautod, na iportintan, usapan po dahi ta, tabla. Walay barugan ng tana. Kaya naman sa John chapter 12 and in verse 31. Now, who rolled this word that God said that we are not to love? Ingon niya sa John chapter 12 verse 31 niya, now is the judgment of this word. This word is this system. Niya, now shall the prince of the world that runs that system be cast out. That prince of the world is the devil. Muna makita ninyo din ha, halos tanan lang na din ha, bili lang po kay word of politics. Pero doon na po tayo ginatawag nga word of sports. The word of sports. Abi ninyo ng boxing, sugal man na, mura nag mga manok nang nagasinumbagay din ha. Nagapinustahan na diha sila. Manok good na good sila. Now, kasagaran aning words, bisag basketball, bisag tennis, kini sila kung mong tanawon, kung di mag-inyong tanawon sila. I said, they are drawing away people from God. Magsinumbagay na sila, Domingo na abay. Domingo. Panahon sa Ginoo muna ay adlaw nilang magsinumbagay. Ang boxing ba? Muna siya usay magbukal-bukal ang dugo ka na ito kay labi na si Pacquiao. Pagka kung na-champion sambagay si Pacquiao, may ganin ni si Walter kay maguyod ni Glina. Kay kung nila, mo absent po na kay mo tanaw boxing. Now what this system is, it is drawing away people from God. Bisag word of politics, daghan sila, word of sports, word of business. O gani, bisag eskwelahan na gani. Ang mga eskwela kasagaran, mag-exam, board exam karon Domingo. Pamo kamatiko na mga kuan ko say kasagaran Domingo. Gani sa Amerika, ang mga dagkong eskwela sa Amerika, ang mga great university was started by Christian businessmen and Christian people. Karon ang sa mga kadaghanan itong university, bawal na ang magbasag Biblia, bawal na mag-ampo dito. And who is the prince of it? It is the devil. Muna diha sa politics, daghan diha mga guwapong mga tao nga daghang mga asawa. Napay og daghan diha mga sugarol. Daghang mga babae. Gani diha sila magdinautay sila kay kwarta go hinagiskutan. Puros kanta. They are rolling the word not for God but for self-interest. Tanawa. Masamdag ko ninyo. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 4 and in verse 3 to verse 4. Ingon niya 2 Corinthians chapter 4 and in verse 3 to verse 4. Ingon niya, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Then niya, in whom the God of this world
hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Nya, who in whom the God of this world hath blinded. Bininyo, karon, mas bigbo karon ang sabungan kaysa atong simbahan. Di ba, Brad? Dito, excited kayo sila dito. Kaya balo ka na, magsigit-sigit na siya sa sabungan. Grabe nagpusay, bisag mapilyo mo daw siya, mo siya, siya, gano'n. Dahil dito sa Bulangan, sayan na kayong kwarta. Di simbahan, mag-opering, pungkong yun. They were blinded. Ato sila. The gods of the world blinded. Ato sila. Gunit kag Biblia. Na. Mayog. Sa mangkadong, anong nawa, mangkadong sa wala pa yun. Diba? Sipukon pa ka. Now, this is the word that God said that we are not to love. Tanawa. Sa James chapter 4. James chapter 4. Notice in verse 4 to verse 5. James chapter 4. And in verse 4 to verse 5. Ingon niya, ye adulterers and adulteresses, notice this, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Now, you see, God is, sabi mo, kung mo tanaw ni Corneo kayo ni ba? Pero don't you know that God is protecting us when He's telling this? Don't be a friend of this world. Daghang mga Kristiyano na usay di magpantay, pero daghang mga tao nga, mga inosente usay, nga makigbarkada, aning mga sugaron, mga babaero, mga kwan, nanay mo, nakoy na-meet kagahapon, kagahapon to. Katong nagpagaling ko. Nakoy na-meet sa New Corelia. Nag-retire nga police. Iyang buhok, tigulang na po siya kaya retirement siya. Bata-bata daw siya niya matong kanadto. Then istoryahan na, may magkasubay mi kay panahon niya matong na pamangkos gobyerno. Retired siya. Ay, lisod na istorya. Pero naing ato to siya, tungod kay he befriended the world. Tell me your friend and I tell you who you are. Sabi mo, daghang mga killer, mo patay, tungod kay amigo nila, kadtong mga, ila pong ginakapa, Diyos, o mga siya, ingon niya, ako, ingon niya, ingon niya, mo kung bodyguard ni Juan, oy kanadto. Iyang buhok, Juan, then, ang dali ng pag-istorya, kung basig kaila mo, ang tawag nila sa among panahon kanadto, ako si Cobra. Si Cobra daw siya. Ang tanong yung dagway, mura po tuod Cobra. You befriended. Why? Because this system, muna nga, katong si Tibis ba to? Katong yung gibirahan niya ang gobyerno, abi siya itong kanagod sila. These are people that runs the world. Lisod ning subject ka. Pero, no, notice this. Unya, ye adulterers, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Who therefore shall be a friend of the world is the enemy of God. Why? Because that word that runs this are people that do not have God. Mga unbelievers. Di lang kayo na ako ginapakuan kay tanawa. Sa James, sila lang kasabot man ni ani sila lang. Kay bata-bata manig pulikiti ko kaniadto. Kadtong iyang amo murag gikasuhan to pero nakadagan man siguro. Tanawa.
paghilom din alalang. Tanawa sa 2 Peter chapter 1 and in verse, o diretso na lang tamo, sa John chapter 7 and in verse 7. Na wala pa ta ni adto din na pa ta sa part gamay sa introduction. Pero ako lang giving you a reason why we are not to love the world. No, don't you believe that you will not live by being separated of the world system ba? Ayog yung sulti nga di ka mabuhi kung di ka makigkuyog aning mga tawhana. That is a false concept. Ako gikan yun ko gobyerno, kay balog yun ko, pero nakabarog man ko, ang gani at the latter end they respect me. Gani at the latter end kanadto kung naay kadtong doon ako'y ako'y gipa kung ato sa among director kanto, di gyud ko kalimot. Ako'y gipa-investigar, evaluate or gipa-inventory after na investigation sa usa ka project dito sa Kiamba. Wa ka kay bulan siguro bro Jojo, wa ka kay bulan. Then ako ang una sa region kanto nga na-train og GPS. Kay naman mi dito region man gyud mauna na. Dito akong gigamit ang GPS. Ang report nga dunay natamnan nga 100 hectares. Pag adto na ko dito, walay na pulo ka hektarya. Dayon mo demand sila og magpabayad og 100 hectares. Ako yung gibutang sa report. Ang unsa tuwa sa GPS kay gigamit man to sa GPS. Then kung magbakak ko, tanaw nila ang GPS report, ako'y magdelikado. Basta 9 million to. Wa gyud nako to gipakuan nga ma-approve nga for payment. Ang naitabo, gitawag ko sa among director. Munya, ano itong report mo? Madamay ako nito. The world system. Tanawa sa John chapter 7. Pero at dalat sa nagbarog ko. Pero ayaw mo sulti nga, kung nasa gobyerno, di mo mabuhi mo. Pero usahay, mahadlok lang mo, nga mo barog, tungkol kay inyong pagtanaw, kamo ang pinakabayot sa inyong grupo. Kay magpakristohan ka man, pa-Diyos, noon ka, anaon, Diyod ka. Then, daan lang pamagi do. Lagi. Pero, dili ni pagkuhan na, si Brother Judo, kakunan ni. Pero sa dihang dunay tulo ka item nga for promotion nga akong giapilan, usak ko sa nakuha ato'y dagkang kay mi nag-apply ato. Nag-agi mi examination sa katong sa utok niya sa tutong sa bawal gi-examine mi ato, pasar ko dito. Diyon sa oral pasar po ko mo tulumi ang nakapasar dito si Jose Salvador, si katong babae si Parilla ug ako. Dili ako mong gina-challenge kay Kristiyano man ta. Love not the world. Don't go with the world. Ayaw. Kay palahubog na sila, sugarol na sila, ang babaero na sila, ingana pod ka. Dili. Ang muna nga maningkamot sila pangitag mga pangagi nga mukuha bisan sa dili mao yung pangagi kay naa sila ana nga dapit ang mga bisyo. Kinsa Dios no na nga binuhatan o dili na nga ano eh. Now you have to face this because there are those that are afraid to stand because they believe that dili sila mo survive. You will survive. Natay si si Colonel Bin Fernandez itong kauban nato dali. Pero naago niya, Pastor, mahirap, pero kung kuwan pa, I'm fighting for it. Pero siguro, karong mga pagbalik niya, general na siya. Pero nagabarog siya ng Kristiyano. Okay ba mo? Meow. John 7 verse 7. Tama ba? Tama. John chapter 7 verse 7. Yeah. The world cannot hate you, but me it hated, because I testify of it
that the works thereof are evil. Unsa ni nga word? Word system. Mao ni nga klase nga word nga nagpataral kang Ginoong Kristo dito sa cross sa Calvary. Now, you study the Bible. They hate you. And they hate me. Because why? Are evil. Mao na nga, do not believe, mao na nga ayaw gimugto, nga ang mga adihang dapita, muna mag-uswag. Oo, siguro mag-uswag. Pero tanawa ang moralidad. Tanawa ang mga karakter sa nadina. O kinipong nadina, mga tao ni nga wa nay ulaw. Wa nay ulaw eh. Ako, sultihan mo, there was one time, kay balo si Jing Ani, o si Jed, o si John, kay balo sila ni nga, doon ako'y gipalitan o kanang bulad, kanang sa Facebook. Unya, yung niya napagod ni si Brad Yubi. Gikuyog mi kang Brad Yubi, ni adto mi dito sa pamati Brad, kay bulunis lang Jing ani. Nang adto mi sa NCC, i-claim to. Wala. Ning balik na pud ko kay na, wa gani kong ngalan. Wa na ako to gi-claim, wa na. Abi ni mo sa gibuhat tong kwan. Ang katuday yang gihatod, ang gipa-deliver ng bulad sa kuha, mga worth 1,000 lang gud. Dito day sa pikas nga kwan niya gihatod. Wa na ko gi-claim. Abi niyo lang yang gibuhat. Iya akong gi-post dito nga pastor nga mandadaya or something ana. Wa mo kay bulo ana. Pero tingulawan ako hasta si isa ng ulaw siya ato. Kay utang mo pastor wa mo ka kuan ana gipa na nga kay nervyos sa gunya ang asawa. Maulawan ka ani. Pero na ko rason gud ato. Ning konsulta ko nga asawa kang Jing nya iya nag-text man to. Pag text niya daw nahitabo nga nabili na kong cellphone diri po ako sa bukid. Daghan sing ang sulti po ning Jingon. Mapildig mo na kay nag-text. Iya kong ibutang sa kwan nga ikini nga pastor murabag swindler dili mo tuman sa saad. Pero tingulawan ako ato, gipa-delete yun to, wa mo kabasa ato. Pero doon ay mga pastor nga lulong mo ako, mamatay na ko, di na ko mutindog kung nanahon ko. Na ay mga tao nga bagag na wong. Ako, kay nag-story ako kung ano, di ba Jing? Ulaw ko ato eh. Pero kadto na irason to na ko yung mga evidence nga mo kwan. Hasta tong NCC nga na dihang LBC. Pagbutang sa Facebook, yung napuno ko sa makita na siya tibok kabalimutan nga pastor ka nga dili, makalang dili mo bakakon ba? Maana nga kwan. Nga di mo tuman ulawan ako ato eh. Gipa-delete. Pila akong bayro na 3,000, 1,000 pa so bayari na lang na kay maulaw ko. Na yung mga kung nga to ang Facebook, nga pag-yun sa kung nga, are you provoking or are you, may term nga, word nga ayang ginapagkita nga ang iyang position as in the government, as congressman, is too much high that it must be respected. Dili, kay mismo si Digong kanito, walay honorable. Ang nadaw anang lapitan niya are all lulong. Muna nga lulong tawag niya sa karon kay matandang buwaya. Kung ako yung nga maulaw na ko, murag musulti ko, Lord, kuha na lang yun ko, ulaw na ko, ani, di na ako makawali, ani. Why it is? Because he learned and he rubbed the word. Walay ako nanigulang na ko, pero akong ginatanaw ka ng 18 million nga sakyanan, nga ng bulletproof, nga nung mo palit man ko, anak, what reason? Kanadto kami kang Juju Salvador, matulog mig mga bukid, walay mga naima NP, walay bulletproof. Then nakasyudad, ano mag-bulletproof ka? You are guilty, doon na kay kalaban. Diyon ka ng 18 million, ako na lang that's because the love of the word. I'm sorry on it. I'm sorry. Gikan ko gobyerno, ning undang ko gobyerno. Nay pastor
Hayahin ako ba? Nengadto sa gobyerno. Di ko kasabot. Pastor na sa gobyerno. Dayon kay baluko ng kunsa nang nasa gobyerno. Doon ako'y amigo din ha. Kanadto NGO na siya. Nasa Christory. NGO na siya kanadto. May siya contract. Unya doon ay project niya nga bayron 1 million si Congressman. Unya gitawag ko sa amo ang Assistant Regional Director, ikaw mag-facilitate nito. Dayon Kristohan ko. Sabi niyo sa akong gibuhat kay maglisod man gyud ko. Mo to yung rason nga nagawala ko'y gana sa pagkuan. Akong gi-facilitate pero akong gibuhat siya, ako pud siyang gitigbas. Mo na siya nga na din aron dili mo ni diri kay gimarkahan man ko niya. Sa iloon ko sa inyo. Pero what I'm simply saying is, God will help you. You and you stand for God. Tanawa, Revelation chapter 13. This word, this system, that runs the world is a system whose people manage are full of greed. Greed. Muna nga corrupt. Revelation chapter 13. Simple na good. Dili ko makabakos og mga wagod, di na ta magrilo, di na ta simple okay ra kaayo. Di na ko gusto nga buhat kog mga sakyanan o magpa-beauty ko diri para ma-exhort na ako'y labaw kaayo dinyo. Kay na ako'y rilo, na ako'y bakos, na ako'y sapatos. Di na ko musulti ana. Ako'y pinakadato diri. Who make you rich? What is your business that you could afford to buy such things? What is your business? Ang pastor sa tinuod lang kung magtinarong, maglisod siya mag-inganoy. I'm sorry. Revelation chapter 13. Notice, ingon niya din sa verse dirita sa verse 1. Itong basahon hantod sa verse verse 8. Unya sa Revelation chapter 13. This system. Unya, I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat at the great authority. Ang ginaiskutan diri is the power that control the world after the tribulation. Pero kini nga power karon naga-work ni gyapon nga system para gyapon ani. So kini siya ingon niya kini nga system or this power is being enhanced by the dragon. That dragon is Satan. Kanawa sa verse 3. And I saw one of the heads of it were wounded to death, and his deadly wound as healed, and all the world wonder after the beast. The word there simply means the people. Diyon niya, and they worship the dragon which give power to the beast, the head of that system. Unya beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? He is a person. Diyon niya, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and a power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God. Blasphemy against God. Now, kung mong tanong, maayo itong ninglabay na ito nga presidente po ba ya? Pero bantaya yung mayang panulti when we speak about God. Yang bastos-bastoson ang Ginoo. Atong naglabay,
O partner niya tong tag-iya sa kalibutan. Partner to sila. Karon siya na administrator silang partnership. Kay kadtong tag-iya sa kalibutan, murag na priso na. Kaluluoy po ang tag-iya sa kalibutan na priso. Murag makaulaw yun kayo. Pero pero kini mga tawhanan ni way ulaw. May ulaw yun. Ako di lang po usay na panahon nga Lord, kuha na lang po ko kung grabe. Di ba lang? Way ulaw yun. Doon niya, kayo, gusto niyo magpunta sa langit, na magpapirma kayo sa akin, na tumuto sa prisuhan. Tanaw ng blasphemy. Pero, sultenta mo, daghang mga tao ang gasunod sa iya. Doon na pag mga abogado nga mulaban sa iya. Bakakon pag yun. Itong bakakon, napoy mulaban. Our God, ang foolishness of this world. Dito mo sa verse 6. Okay lang mo. Now we are in this world. But what God says when we do not love it, don't be a part on it. We could survive. And I have survived. Nya, and he opened his mouth in blasphemy against our Lord ng word system. Pero daghang mga maestra diri. Ang mga eskwelahan karon na kinahanglan magrespeto ang maestra sila mga estudyante. Di sila magkusi, di sila mag-anag mga bad words. Sa among panahon kanadto, alusiod akong dalunggan. Sa among panahon kanadto, labayon og chop, labayon og eraser. Pero grabing respeto na mo sa mga maestra. Karon si Vlad Gilmer nagalibog iyang mga kay mag-ayo-ayo siya kay matanggal siya sa trabaho kay disciplinarian man eh. What is that kind of system? Ang gobyerno ang nagahimo og mga balaod nga dili maayo. Human right, children's right. Walay right for me ang children, not until nga na siya sa akong poder. Kung gusto ka, you have your right, go out from my house. And you have all the right. Pero minras nagapakaon, ako pa'y gapakaon si mga, ako pa'y gapa eskwela si mga, ako tanan, wa kay katungod. Ang imong katungod is to obey. Pero that system karon, ang 16 years old, dili pa na pwede preso, bisag makarip. Kaya ito lang sa DSWD. Kaya ang DSWD mo pa hantod nga mo 18 anyos. That's foolishness. Kaya wala ang sistema karon. System nga kanang mixed marriages. Balaod, mixed marriages. Usa na klase nga balaod. Foolishness. Buang ang gobyerno nga naghimo niya na. Kaya na, paminyon niya ang bayog-bayog, di siya tagom na daw. Ang katong nagminyo ato, way utok. Ala daw nagminyo diri, first time in Tagum City. Bayog-bayog, magunsa to sila. Maghimog bibingka. Makalagot. This world system is foolish. Kaya muna na po'y laki o laki magminyo, magbaliw, baliw. Baliw. Sa naman nilang absent ka lang. Kakahilakon ko magmuna ni ba? When God had ordained government, the intention is for that government to rule the world, the people, for God. What they did? Kinsay maestra diri? Stoy. Kinsay mo katong, ikaw chikay, maestra ka, mag-congressman ka para maparehas ka kang Kimbo. Mamilyonarya ka. Ikaw Jureli. Gusto ka milyonarya, kamot ka, ato ka sa world system. Mamilyonarya ka.
Makakapalit ka og daga malipay si makalilaks-relax pud gamay si clean. May nalang pud na. You see this world. Revelation chapter 13, tanawa sa verse 7. Kini ang ginakuan is the word system ni. Unya, and it was given unto him to make war with the saints. To make war with the saints. Una nga ang mga Kristohanon, sanay kamong nasa gobyerno, kaybalo magyud baya mo nga di mao, pero di mo makasulti kay mahadlok mo, you will be an enemy. You will be an enemy. Kung minus-minus ka, di gyud ka mo pa ni. Then unya, mikol him and to overcome them, and the power was given over his kindred and tongues and nation. Tanawa sa verse 8. And all that will upon the earth shall worship him. Kinsa mo worship siya? Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Ang gasunod niya, ang nakigbarkada niya na mga parehas. It's very sad. The love that God has. Now, balance. Now we need government. We need rulers. God ordained rulers. But very, very careful. Bantay mo. Now, to love is good. But there is a kind of love that God hates. And this is to love the world. This word system. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe, Ginoo. Murag lalom-lalom ni nga mensahe apan I pray nga you will speak to us individually. Kay this is what you have said. Even you were crucified in the hands of it. Now we are in the Word. But God said that the Word was made for enjoyment. And in fact, the Word of God said that we are to love one another. But God is very cautious that we are not to love the Word, that the system that runs the world. Because that system itself, if we are only a thinking person, is destroying the world. And that He destroy it when they become godless and fearless, that they are drawing away people from Thee. That they are making use of these things of the world for their own selfish benefit, but not for God and for His honor and for His glory. Lord, bangi kami nga mubarog. Ug ang tinuod kung mubarog kami, we are much in favor, because greater is He that is in us than he that is in the world. Bless as you've been blessing the message, I pray in Jesus' name. Amen. There are many things I want to say, pero sufficient for that. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thy
thyself for me. I know no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to thee. O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Thee living for Jesus through earthly one. Mighty restoration that light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. Ang atong tubig diri sa Tagum, diri good kayo. Ang atong tubig sa Tagum, usahay mo, kanatong nadaot atong tangke ning abot og 1.7. Dayon karon ning balik na pud og 200. Diri gana. Ngano na kay wala kayo politiko diha sa tubig. Sa atong electric kanadto gikan 7,000. Then litro on ning abot og 13. Karon halos binulan 13, 16, 18, 20, karon 25 na yun. Bisa kung saan na kung control dili. Ganun mo na. Grabing politiko sa atong kuryente. Kasi agiton ko pero kamo na lang akong sultihan. Sabi ko, digil na karon 25 no. Wa may nag-increase sa atong gamit. Wala man ta nagdugang og mga unit. Sir Jojo will come for closing prayer. Let us pray. Sovereign Almighty God, our Father, daghang salamat Ginoo Lord sa imuhang mga mensahe sa pulong. Gikan pa ganihang buntad og karong hapon Ginoo Lord, daghang salamat Ginoo Lord
sa mensahe nga naghatag ka na og instructions, Ginoo Lord Father God. Nag-review sa among mga wrongdoings, Ginoo Lord. Nag-correct sa among mga ways, Ginoo Lord Father God. Bisan pa Amahan, nag-exhort sa matag usa, Ginoo Lord, nga makapadayon kami sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat Amahan ko, nagiubanan nimo ang imong alagad, imong mensahero naghatag sa mensahe, Ginoo Lord, sa clear mind, Ginoo Lord Father God, imong man sa kondisyon sa iyong lawas. Amahan, padayon namong pag-ampo Amahan ko imong tibok iglesia, nga ang katong mga mensahe, mga lessons nga among nakuha, Ginoo Lord, matag-usa ka namo, Ginoo Lord, mahinumduman namo kadto, Ginoo Lord, og magamit namo sa among kinabuhi. Magmatkon kami sa among mga lakang, Ginoo Lord Father God, bisan pa Lord nga naa kami nining kalibutan na, Ginoo Lord. Tabangi ang matag-usa, Ginoo Lord. Keep us, Ginoo Lord. Ingon man Amahan, padayon kang magabubo sa imong mga panalangin sa imong mga katawhan. Katong mga nagkinahanglanong, Ginoo Lord, gayod Amahan sa ilang panglawas, tabangi sila, Ginoo Lord. O pag-uban ni kami Amahan sa amo ang pamauli karon, and tabangi ang matag-usa nga makabalik kami sunod semana na sa sunod Domingo panimbaho namo, Ginoo Lord. Kining tanan Amahan, among giampo gisalig pinagi sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen.